अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, रिच पाकिस्तान का नया एपिसोड लिए मैं हूं आपका मेजबान अब्दुर्रहमान। आई डिस्कस करते हैं आज की दो इंटरेस्टिंग न्यूज़। रवां साल 2024 की 15वीं गैस डिस्कवरी हुई है और ये सूबा सिंध के ज़िला खैरपुर में हुई है और एक ऐसे ब्लॉक में हुई है जहां आज से पहले कभी तेल और गैस दरियाफ्त नहीं हुआ था। ये एक बड़ी डेवलपमेंट है, इससे आपके साथ डिस्कस करेंगे। और इसके अलावा आज की दूसरी खबर, पाकिस्तान से हजारों की तादाद में तलबा बैरून मुल्क जाकर MBBS की डिग्रियां हासिल कर रहे थे और ये बैरून मुल्क जाने वाले तलबा की अक्सरियत ऐसे मुल्कों में जाकर MBBS की डिग्री, डॉक्टर की डिग्री हासिल कर रही थी जहां पर सिर्फ फीस ली जाती है, कोई क्वालिटी एजुकेशन नहीं दी जाती। 10,000 डॉक्टर्स अब बैरून मुल्क से पाकिस्तान आ रहे थे, उनके ऊपर अच्छे खासे पाबंदियों के बंद बांध दिए गए हैं। अच्छा स्टेप है ताकि पाकिस्तान से अरबों रुपया जो इन तलबा की फीसिस की मद में बाहर जाता है वो रुके। सिर्फ क्वालिटी एजुकेशन के लिए जो स्टूडेंट बाहर जाना जाता है जाए, बिला वजह डिग्री बराबर डिग्री के लिए कोई बाहर ना जाए। इसे प्रोग्राम के दूसरे हिस्से में डिस्कस करेंगे, लेकिन पहले चलते हैं आज की सबसे अहम खबर की तरफ। सूबा सिंध के ज़िला खैरपुर में गैस का नया ज़ख़ीरा दरियाफ्त हुआ है। ये सावन साउथ ब्लॉक है। यहाँ पर 15 जून 2024 को कुआं खोदा जाना शुरू किया। 12,442 फुट की गहराई पर जाकर गैस निकली है। इस कुएं से रोजाना 10 मिलियन क्यूबिक फीट गैस हासिल हुआ करेगी। ये एक अच्छी मिकदार की डिस्कवरी है। अब ये जो ब्लॉक है, इसी साल हुकूमत ने ऑक्शन किया था। दिसंबर और जनवरी, यानी दिसंबर 2023 और जनवरी 2024 के 2 महीने के अंदर कुल मिलाकर हुकूमत पाकिस्तान ने 8 नए ब्लॉक्स मुख्तलिफ कंपनियों को दिए थे। तो उनमें से ये एक ब्लॉक भी था जहां पर जून के महीने में एक्सप्लोरेशन स्टार्ट हुई और अल्हम्दुलिल्लाह पहली डिस्कवरी हुई है। इस ब्लॉक के अंदर इससे पहले कभी कोई गैस और ऑयल की डिस्कवरी नहीं थी। उम्मीद है इस ब्लॉक में कई नए कुएं खोदे जाएंगे और वहां से मजीद गैस निकलेगी। पहली अगर डिस्कवरी अच्छी है तो उम्मीद है मजीद भी अच्छी होगी। हमारा मसला ये है कि हम बहुत थोड़े एरिया के ऊपर ऑयल और गैस एक्सप्लोर कर रहे हैं। अगर पाकिस्तान में ऐसे इलाके जिनके अंदर गैस के वसी ज़खायर होने का एक अंदाज़ा है, जहाँ पर सेडिमेंट्री रॉक्स हैं, उसका एरिया डिस्कस करें तो वो 8,80,000 मुरब्बा किलोमीटर है। अब इसमें से हम सिर्फ 29% हिस्से के ऊपर डिस्कवरी कर रहे हैं, जो कि 2,57,000 मुरब्बा किलोमीटर बनता है। तो अभी तो हमारे पास 70% एरिया ऐसा है जहाँ पर हम लोगों ने एक्सप्लोरेशन की ही नहीं। इतना बड़ा में वास्ट एरिया अल्लाह ताला ने दिया हुआ है। तो अभी हमने इस तमाम एरिया के अंदर बमुश्किल 2,847 कुएं खोदे हैं और हमें 474 डिस्कवरीज हुई हैं, जिनमें से 96 ऑयल की डिस्कवरीज थी और 378 गैस की डिस्कवरीज हैं। ये फिगर्स दिसंबर 2023 तक के हैं। इस साल की 15 डिस्कवरीज इसके अंदर शामिल अभी नहीं की गई हैं। अब इसके पैरेलल पाकिस्तान में 21 ऐसे ब्लॉक्स हैं जो गुज़िश्ता 2-3 सालों के दौरान ऑक्शन किए गए। वहां पर 2D और 3D सेस्मिक सर्वेज हो रहे हैं। उम्मीद है सन 2027 तक ये तमाम एरियाज के अंदर सर्वेस हो जाएंगे। फिर यहां से भी हमें एक्सप्लोरेशन की अच्छी खबरें आएंगी। पाकिस्तान जो अपने तेल का सिर्फ 15% खुद पैदा करता है, उसे ज़रूरी है कि वो अपने तेल की पैदावार बढ़ाए, उसके साथ साथ गैस की पैदावार भी बढ़ाए। गैस पाकिस्तान में वैसे ही ज़्यादा दस्तयाब है। जिस तरह अरब ममालिक की तरफ अगर हम नज़र डालें तो कतर के पास गैस बहुत ज़्यादा है, उतनी बड़ी मिकदार में ख़ाम तेल नहीं निकलता। जबकि UAE में आ जाए या सऊदीया में आए तो वहाँ पर तेल ज़्यादा है, गैस कम है। तो अल्लाह ताला की देन होती है, कुछ इलाकों के अंदर तेल ज़्यादा होता है, कुछ में गैस ज़्यादा होती है, कुछ में दोनों चीज़ें होती हैं। इसी तरह पाकिस्तान में भी कुछ कुएँ ऐसे हैं जहाँ पर सिर्फ गैस निकलती है, कुछ ऐसे हैं जहाँ पर तेल ज़्यादा निकलता है, गैस बहुत थोड़ी निकलती है, कुछ के अंदर मिक्स और कुछ में ऐसी गैसेस भी एडिशनल अल्लाह ने डाली होती हैं, जैसे LPG गैस है या प्रोपेन है, ब्यूटेन है, वो भी कुछ कुओं से निकलती है। तो ये कोशिश करने से होता है। हमारे यहाँ 1,000 मुरब्बा किलोमीटर के अंदर सिर्फ 3 कुएँ खोदे जाते हैं, जबकि दुनिया के अंदर ये शरह 10 कुओं से ज़्यादा की है। हमें एक तो 1,000 मुरब्बा किलोमीटर के अंदर इन कुओं की तादाद को बढ़ाना होगा। फिर हर साल जो हम लोग कुएं खोदते हैं उनकी तादाद बढ़ानी होगी, ताकि हम ज़्यादा कुएं खोदें, ज़्यादा एक्सप्लोरेशन हो और हमें ज़्यादा फ़ायदा हो।
اب اس سال ہونے والی جو ڈسکوریز ہیں 15، یہ ہماری ہر سال گھٹتی ہوئی گیس کی جو ایک مقدار ہے اسے پورا کرنے میں کامیاب ہو گئی ہیں۔ ہر سال ہمارے سسٹم سے 200 MMCFT گیس نکل جاتی ہے، پرانی گیس فیلڈز کی وجہ سے وہ کم ہو رہی ہے، ڈپلیٹ ہو رہی ہے۔ تو یہ نئی ڈسکوریز ان کو برابر کریں گی، اور کچھ 10-20 ملین کیوبک فٹ گیس ہم لوگ پچھلے سال سے اضافی ڈسکور کرنے میں کامیاب ہوئے ہیں، جو ان دا لانگر رن ہمیں فائدہ دے گی۔ آئیے چلتے ہیں آج کی دوسری اہم خبر کی طرف۔ پاکستان سے بڑی مقدار کے اندر امیر اور متوسط گھرانوں کے بچے MBBS کرنے کے لیے بیرون ملک جا رہے تھے۔ وہ بچے جنہیں پاکستان کے میڈیکل کالجز میں داخلہ نہیں ملتا، ان کے گھروں میں پیسے ہوتے ہیں، وہ باہر چلے جاتے ہیں۔ اس کے دو نقصانات تھے۔ ایک تو پاکستان سے جانے والے بچوں کی بڑی تعداد ان ملکوں میں جا کے MBBS کی ڈگری حاصل کر رہی تھی جہاں پر کوئی کوالٹی ایجوکیشن نہیں ہے۔ مثلاً قازقستان چلے گئے، ازبکستان چلے گئے، کرغزستان، سینٹرل ایشیا کے ممالک ہو گئے، یا یوکرائن ہو گیا، اس طرح کے دیگر ملک جو ہیں۔ تو اب حالات یہ تھے کہ 10,000 پاکستانی ڈاکٹرز باہر سے واپس ملک میں آ رہے تھے ڈگریز لے کر۔ ان کی کوالٹی انتہائی پور تھی، ان کی تھیوری اچھی نہیں تھی، پریکٹیکل نہیں تھا، کیونکہ ان کالجز نے پیسے لے کر صرف ایک چھوٹی موٹی پڑھائی کرا کر ان کو ڈگریز دے دی تھی، میجورٹی کیسز میں یہ تھا۔ یہاں پر جو PMDC ہے پاکستان کا، جو وہ ادارہ جو کہ ڈاکٹرز کو ریگولیٹ کرتا ہے، اس کے لیے مسئلہ بنا ہوا تھا۔ ان 10,000 طلباء کے لیے صرف 2,000 سیٹیں تھیں ہاؤس جاب کے لیے۔ اس مسئلے کا حل یہ نکالا گیا کہ اب پاکستان سے جو بھی طالب علم بیرون ملک جا کر MBBS کی یا BDS کی ڈینٹسٹری کی ڈگری کرنا چاہتا ہے، اس کے FSC میں پاکستان کے اندر کم سے کم 60% مارکس ہونے چاہیے۔ پہلے 45-50% مارکس بھی والے بھی باہر جا کر ڈگری لے لیتے تھے۔ پھر پاکستان میں جو MD CAT کا ٹیسٹ ہوتا ہے اس میں 50% ان کے مارکس ہونے چاہیے۔ جس ملک میں جا رہے ہیں وہاں کا ملٹیپل ویزا ہونا چاہیے۔ پھر یہاں سے جانے سے پہلے انہیں PMDC کے اندر خود کو رجسٹر کروانا ہوگا کہ جناب ہمیں یہ تمام کرائٹیریا پورے کرنے کے بعد ایڈمیشن ملا ہے، اب ہم باہر جا رہے ہیں، تاکہ جب وہ واپس آئیں تو حکومت کے نالج میں ہو اور ان کے لیے کوئی نہ کوئی سلاٹ یہاں پر رکھی جا سکے۔ یہی نہیں، جس ملک میں وہ جا رہے ہیں وہاں کا میڈیکل کالج، انٹرنیشنل جو میڈیکل کالج کی ایسوسیشن ہے، اس کے ہاں رجسٹر بھی ہونا چاہیے۔ یہ نہ ہو کہ انرجسٹرڈ میڈیکل کالج اسے دنیا میں جانتا ہی کوئی نہ ہو۔ پھر جس میڈیکل کالج میں وہ پڑھیں وہاں پر وہ 5 سالوں کے دوران 6,200 گھنٹے کے لیکچرز لیں اور 80% اٹینڈنس وہاں پر انشور کروائیں۔ اور اگر کسی ایسے ملک میں جا رہے ہیں جہاں پر کسی اور لینگویج کے اندر تعلیم دی جاتی ہے، مثلاً چائنا، تو وہ 5 سال کی بجائے 5.5 سال کی تعلیم حاصل کریں گے۔ پہلے 6 مہینے جو ہیں وہ وہاں کی لینگویج سیکھیں گے اس ملک کی، اس کے بعد وہ تعلیم حاصل کریں گے۔ اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ پاکستان سے ہر سال $70 ملین باہر جا رہے ہیں صرف بیرون ملک پڑھنے والے پاکستانی ڈاکٹرز کی فیسز کے لیے۔ اب $70 ملین کی رقم سالانہ 20 ارب روپے بنتی ہے۔ 5 سال کا چونکہ MBBS ہوتا ہے، سمجھ لیجیے 100 ارب روپے ہم لوگ 5 سال کے ایک ڈاکٹرز کے بیچ کے اوپر خرچ کر رہے ہیں۔ یہ پاکستان سے رقم جا رہی ہے باہر۔ یہاں پر ایک چیز حکومت کو اور بھی ایڈ کرنی چاہیے کہ جو والدین یہاں سے بچے باہر بھیج رہے ہیں ان کا انکم ٹیکس ریٹرن بھی چیک کیا جائے، کیا ان کے پاس اتنا پیسہ واقعی لیگل منی ہے۔ اگر تو وہ ٹیکس دیتے ہیں، باقاعدگی سے پورا دیتے ہیں اور پھر اپنے بچوں کو باہر بھیج دیں تو ان کا حق ہے۔ لیکن ایسے لوگ، ایسے کاروباری لوگ، ایسے دکاندار بڑے بڑے، ایسے ذمہ دار جو ٹیکس تو صفر دیتے ہیں لیکن اپنے بچے باہر پڑھانے جاتے ہیں، ان کے اوپر قدغن آنی چاہیے۔ کیوں؟ یہ والدین یہاں روپے دیں گے، حکومت سے ڈالر لیں گے، حکومت کے پاس آلریڈی ڈالر کم ہے تو ملک مزید ڈالر کے بوجھ تلے دبتا چلا جائے گا۔ ناظرین، اچھا سٹیپ ہے، میں سمجھتا ہوں انجینئرنگ اور دیگر فیلڈز میں بھی یہی کام ہونا چاہیے۔ اپنے میزبان عبد الرحمان کو اجازت دیجیے، اللہ نے کے بعد۔